Welcome to Mr. Dunes Cooking Show. Mga biyan, baw. Bago lang kita ka-taping, do. Lain yung matsyag, litli mo. Pero, lutuan na kamo sang quick recipe lang Bola, bola. So, i-preparar tang panakot Pag pirmino tandaan, real man cook. So balikan na kamo kaya i-prepare tang panakot Rock and roll. So mga biyana rin aton panakot itlog, ginalang nga karne, paminta, harina, tinadtad nga ahos, bombay kag sibuyas, dahon. Tandaan nyo, tadtadon gid mayo ang bombay kag ang ahos. Hindi ang tagipusoon ang tadtadon. So i-mix na ni sila tanan kag ready to cook na. I'll be back. So guys, amo ning guwa guys, ging halo na ni aton tanan nga panakot. So stipot lang mo da. Babaga na ko kag maluto dugay-dugay. Rock and roll. So aray na guys, ging sunad na, ging bilog-bilog, so ging hulat nga mag-init ang mantika kag amo pagbutang sang aton nga lulutoon. So namit ni tani kung may tinadtad pag na carrots galing kay kamahal bito, wala lang kung ano lang ang ara. So mga 2 to 3 minutes each side Itchas ni. So balikan na lang amo da pag luto na ni ang aton nga bola-bola. Rock and roll. Ari na guys, bago lang yung suli ang iba, no? Tingnan nyo, namumula! Ulala! Be right back! Guys, ang iba, luto na. So, pwede na mabakit, Kadasig lang maitsa, so matamaton talang ni. Tag, ready to chow. So guys, ari na itong finished product, tingnan nyo, shadow, kagwapa. So pwede na ni sausaw sa ketchup na may mayonnaise pag gusto lang kamo, mit namit So dili na ta magatakop Kita na man ta desod. Kag bago ta gali magatakop, may gabilin ko nga isa ka kota. Mo ni luto bula-bula, hindi pag into So guys, deso naman episode rock and roll, keep safe. Real man cook. Rock.